Okay, just for student here is, please you can open your video just a minute. I will take your picture before we study. Nah, baru Margareta baru kelihatan. Siapa? Ini Narni kah nih? Mana Fajar? Ah, Mimpi. Kita duduk di Apa saya lagi mati lampu, Bu? Mati lampu, Fajar? Iya, Bu, di kampung saya, Bu. Nggak bisa dinyalakan. Coba kelihatan hantu gitu. Oke. Kita coba ya. Yang bagus lah posenya. Benar nih. Nah, kita mulai. Ambil dulu. Sip. Oke, thank you. Ah, ini siapa muncul nih? Ada apa namanya? Rido, Bu. Rido. Ulang lagi lah kalau ada Rido. Rido kursinya yang depan ya. Berarti Fajar yang nggak bisa ya? Yang baru masuk siapa nih? Iya, Bu. Ah, tahan lo ya. Tahan dulu. Siapa Fajar kah nih? Coba mukanya dikelihatkan. Nah. Oke. Sekali-kali kita duduk di atas sofa.
dokumentasi ini sebagai bukti ya. Soalnya kita harus ada bukti melakukan kegiatan. Oke, thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everybody. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Okay. Usually we can say good morning or good but now we say good night. Okay, in this meeting, I will show you about video. Kelihatan nggak ya nih? Udah share ya? Share. Ya. Ulang lagi nih. Videonya boleh di off-kan dulu, nggak apa-apa. Untuk menghemat dalam segala hal. Sambil loading. Management is too good, but I something to say. Dapat Idena from Spal ya. Ini banyak nih. Sudah nampak kah? Nampak enggak ini? Nampak, mem. Oke. Oke, now Wondershare Filmora is a user-friendly, easy-to-use video editing software which contains hundreds. Follow Instagram Miss Katy Learning English juga ya. Oke, 100 ungkapan populer bahasa Inggris yang wajib dihafal bagi pemula. 1. Never Remember mind. and also Never mind. Tidak mengapa. Tidak apa-apa. Never mind. Never mind. 2. Of course. Certainly. Sure. Of course. Certainly. Sure. Tentu saja. Di Amerika sering menggunakan kata sure. Sure. Ada juga yang menyebutkan dengan sure. Ada yang menyebutkan dengan sure. Pilih aksen yang mana yang kamu mau. 3. Of course not. Certainly not. Sure not. Tentu saja tidak. Of course not. Certainly not. Sure not. Atau sure not. Tentu saja tidak. 5. Oh, I see. Oh, I see. Oh, begitu. Oh, begitu ya. 6. By the way. By the way. Ngomong-ngomong. By the way. Ngomong-ngomong. By the way, do you like a cake? Ngomong-ngomong, apakah kamu suka kue? By the way. 7. For what? For what? Untuk apa? Kadang-kadang juga diucapkan what for. Atau kita menggunakan aksen British. For what? For what? Berbeda ya dengan aksen Amerikan yang hidup bunyi R-nya seperti for what? For what? For what? Atau what for?
What for? 8. Don't be like that. Don't be like that. Jangan begitu. Don't be like that. Jangan begitu. 9. Don't be like this. Don't be like this. Jangan begini. Don't be like this. Jangan begini. 10. Anything else? Huh. A video editor for all creators. What you doing there? Who are you? I'm future you. Also, better you. You editing with Lamar and 9 there? Yeah? Trying to make an intro for your blog? Yeah? Well, let's hurry it up. I won't exist until you get started. Anything else? Anything else? Ada lagi? Atau ada yang lain? 11. Who else? Who else? Who else? Siapa lagi? Siapa lagi? 12. How about? What about? How about? What about? Bagaimana tentang? Atau bagaimana kalau? What about me? Bagaimana dengan saya? How about you? Bagaimana denganmu? What about this? Bagaimana tentang ini? What about that? Bagaimana tentang itu? Paham ya? Anyway, anyhow, however, somehow, bagaimanapun juga, atau lagian, bagaimanapun juga, atau lagian. Anyway, anyhow, however, somehow. Terserah, terserah kamu. It's up to you, terserah kamu. Up to you, terserah. Pokoknya terserahlah, up to you. Jadi seperti itu ya kira-kira. 15. Alright. Alright. Baiklah. Alright, I'll go. Baiklah, saya pergi. Okay, alright. So, jadi. So, jadi. 17. Then. Kalau demikian. Atau kalau begitu. Then. Lalu bisa juga. Okay, then. Bukan then. Tetapi then. The. Then. 18. What's the matter? What's the matter? Bedakan aksen American dan British. What's the matter? American. What's the matter? What's the matter? British. What's up? What's up? What's wrong? What's wrong? Atau what is this? Atau what's this? What's this? Atau what is this? Jadi, what is an easy, affordable, but powerful video editor? So, you're finally... what's the matter? What's up? What's wrong? What is this? Atau what's this? What's this? Ada apa? Ada apa gerangan? Atau ada apa sih? Ya, ada apa? Ini menunjukkan suatu problem atau sesuatu sedang terjadi. And then 19. What happened? What happened? Apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? What happened to? What happened to? Apa yang terjadi terhadap? What happened to? 21. What happened to your parent? What happened to your parent? Apa yang terjadi terhadap orang tuamu? What happened to your parent? Atau what happened to you? Apa yang terjadi padamu? Okay, hafal what happened saja. What happened? And then 22. Hurry up, quickly, be quick. Hurry up, bukan hurry up, tetapi hurry up, quickly, be quick, cepat, lekas, atau buruan. Atau kita bisa artikan, ayo cepat-cepat.
Okay, paham ya? 23. That's right. That's right. Itu benar. That's right. 24. That's right what you say. That's right what you say. Okay, Miss perlambat lagi. That's right what you say. Betul apa yang Anda katakan atau betul apa yang kamu katakan. That's right what you say. That's right what you say. 25. Terrible. Terrible. Waduh, gawat. Terrible. 26. Just a minute. Just a moment. Wait a minute. Wait a bit. Wait a moment. Tunggu sebentar. Just a minute. Just a moment. Wait a minute. Wait a bit. Atau wait a moment. Tunggu sebentar. 27. Not bad. Not bad. Lumayan. Not bad. Lumayan. Not bad. "28. Unfortunately. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from Wix's team. Unfortunately. Malangnya. Kasiannya. Atau sayangnya. Unfortunately. Unfortunately. 29. Unfortunately no. Unfortunately no. Oke, orang Inggris mereka tidak bilang no, tetapi no. Fortunately no. Untungnya tidak atau untunglah tidak. Atau beruntungnya. Ya. 30. Leave me alone. Leave me alone. Tinggalkan aku. Atau jangan ganggu aku. Leave me alone. Ini merupakan kata perintah ya. Leave me alone. Tinggalkan aku. 31. Stop kidding. Stop kidding. Atau no kidding. No kidding. Bukan not kidding. Not kidding. Tetapi no kidding. No kidding. Jangan main-main. Atau jangan bercanda. Bukan don't play-play. Oke, jangan sebutkan don't play-play. Tetapi stop kidding. No kidding. Jangan main-main atau jangan bercanda. You got it? Paham ya? 32. Stop kidding me. Stop kidding me. Jangan main-main dengan saya. Atau berhenti main-main dengan saya. Ataupun bisa juga kita ucapkan dengan berhenti candai saya. Berhenti candai saya. Okay, stop kidding me. 33. Are you kidding? Atau are you kidding? Apa kamu main-main? Atau apa kamu bercanda? Are you kidding? Atau are you kidding? Boleh pakai aksen yang mana saja. 34. Just kidding, not seriously. Just kidding, not seriously. Hanya main-main, hanya bercanda, nggak serius kok. Okay? Nggak serius kok, nggak serius. Just kidding, not seriously. 35. Are you joking? Are you joking? Apa kamu bergurau? Apa kamu bercanda? Are you joking? Are you joking? Okay, apakah kamu bergurau? Sama saja. Atau apakah kamu bercanda? 36. What do you mean? What do you mean? Atau what do you mean? Apa yang kamu maksud? Atau apa maksudmu? What do you mean? Apa maksudmu? 37. I mean. I mean, maksud saya. Atau saya maksud. I mean, maksud saya. Thanks to Embraking, my listening and speaking skills improve a lot.
I made friends with foreign students through my university exchange program. I introduced them my country Indonesia and our country. It was such an amazing experience. Ketika bertemu dengan orang asing pun saya hanya bisa menggunakan bahasa tubuh saya karena saya tidak tahu bagaimana harus mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Ketika kuliah, banyak pengetahuan yang saya 38 ada it's impossible. It's impossible. Itu tidak mungkin. Kalau itu mungkin apa? It's possible. It's possible. Im-nya dihilangkan. It's impossible. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau mungkin, it's possible. It's possible. 39 ada I'm sure that. I'm sure that. Saya yakin bahwa. I'm sure that I can. Saya yakin saya bisa. I'm sure that. 40. I'm sure that I can speak English well in 6 months. I'm sure that I can speak English well in 6 months. Saya yakin bahwa saya bisa berbahasa Inggris dengan baik dalam waktu 6 bulan. Atau saya yakin saya bisa berbahasa Inggris dengan baik dalam jangka waktu 6 bulan. Okay, I'm sure that I can speak English well in 6 months. 41. Are you sure that? Atau are you sure that? Apa kamu yakin? Are you sure that? Apakah kamu yakin bahwa? Jadi that, setelah kata that, kita bisa menyambung kalimat yang lainnya. Ya. Are you sure that? Apakah kamu yakin bahwa? Bahwa apa? Misalnya, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak masuk kantor hari ini? Ya, kalau bahasa Indonesia seperti itu. Atau apakah kamu yakin kamu akan terlambat hari ini? Okay. 42. I don't mean to. I don't mean to. Saya nggak bermaksud begitu. Atau saya tidak bermaksud. Bermaksud apa? Misalnya, saya tidak bermaksud menyakitimu. I don't mean to hurt you. Okay, I don't mean to hurt you. I don't mean to hurt you. I'm sorry. Misalnya, saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya minta maaf. Okay, you got it? 43. What? Nonsense. What? Nonsense. Apa? Omong kosong. Okay. Apa? Omong kosong. Nonsense. Omong kosong atau nggak masuk akal ya. Nonsense. 44. I think. I think. Bukan I think, tetapi I think. With the. I think. Saya kira. Atau saya rasa. I think I have to go. Saya rasa saya harus pergi. Okay. I think I know it. Saya rasa saya tahu. Jadi, I think di depannya boleh disambung dengan kalimat yang lainnya. Saya kira. 45. I think so. I think so. I think so. Saya kira begitu. Atau saya rasa begitu. Ataupun saya pikir begitu. Sama saja ya. 46. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm gonna type the name of our startup. Then I'll... Why not? Kenapa tidak? Atau mengapa tidak? Why not? 47. Let's. Let's. Mari atau ayo. Setelah kata let's, boleh ditambah dengan verb yang lainnya. Misalnya, let's go. Let's eat. Let's go. Ayo pergi. Let's eat. Ayo makan. Let's drink. Ayo minum. Oke, bisa diganti dengan verb yang lainnya. And then 48. Let's go now. Let's go now. Mari pergi sekarang atau ayo pergi sekarang. Let's go now. Ayo pergi sekarang. 49. Let's have lunch together. Let's have lunch together. Let's have lunch together. Ayo makan siang sama-sama. Atau mari kita makan siang bersama-sama. Let's have lunch together.
Bisa diganti dengan let's have dinner together. Ayo kita makan malam bersama-sama. Atau let's have breakfast together. Ayo kita sarapan sama-sama. Jadi lunch, makan siang bisa diganti dengan supper. Atau bisa diganti dengan dinner. Ataupun breakfast. 50. Rubbish. Rubbish. Omong kosong. Rubbish. Omong kosong. 51. Oh my God. Oh my God. Atau oh my God. Oh Tuhan. 52. That's good. That's good. Bagus. That's good. Bagus. 53. Keep silent. Keep silent. Harap tenang. Atau diam. Atau jangan ribut. Keep silent. Keep silent. Diharap tenang. Diam atau jangan ribut. 54. Be quiet please. Be quiet please. Diharap tenang atau jangan ribut. Sama ya, be quiet please. And then 55. Don't make a noise here. Don't make a noise here. Jangan buat keributan di sini. Atau jangan berisik di sini. Make a noise itu membuat keributan atau membuat sesuatu yang bersuara atau berisik ya. Jangan berbuat keributan di sini atau jangan buat keributan di sini. Don't make a noise here. Here di sini atau aksen Britishnya here. Here di sini. 56. Don't be noisy. Don't be noisy. Don't be noisy. Jangan ribut. Jangan berisik. 57. Shut up. Shut up. Diam atau shut up your mouth. Diam ya. Atau tutup mulutmu. Kata ini agak kasar, biasanya diucapkan sambil marah. Shut up atau shut up. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is working on. We use it for all our projects, marketing, product. Up your mouth. Got it? 58. Take it easy. Take it easy. Tenang, sabar. Take it easy. Take it easy. 59. Are you all right? Are you all right? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Atau apakah kamu baik? Oke, apakah kamu oke? Ya. Nggak apa-apa kan? Itu maksudnya. Are you alright? 60. Are you okay? Are you okay? Atau are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Sama seperti tadi. Hanya saja ucapan ini untuk teman yang akrab ya. Untuk teman yang akrab yang biasanya kita selalu ajak ngobrol. Atau sahabat kita sendiri. Are you okay? Ya, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Oke, perhatikan kata oke-nya itu bukan are you okay, tapi are you okay? K with plosive. 61. Come on, ayo. Come on, ayolah. Bisa ya. Come on. 62. That's all. That's all. Demikianlah atau sekianlah. Ataupun itu saja. That's all. Itu saja atau itu aja. 63. What's a shame? What's a shame? Sayang sekali. Sayang sekali. What's a shame? Sayang sekali. 64. Nothing's the matter. Nothing's the matter. Semuanya beres. Nothing's the matter. Gak ada masalah ya. Atau semuanya beres. Nothing the matter. 65. Everything will be alright. Everything will be alright. Segalanya atau semuanya akan beres atau akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan beres. Everything will be alright.
66. Everything is going on. Everything is going on. Segalanya berlangsung mulus. Atau segalanya berlangsung baik-baik saja. Everything is going on. Everything is going on. 67. Nothing. Nothing. Tidak ada apa-apa atau tidak apa-apa. Nothing. Bukan not what. Bukan not what ya. Oke, perhatikan. Nothing. Tidak ada apa-apa. 68. Fantastic. Fantastic. Perhatikan bunyi plosifnya. Fantastic. Luar biasa atau hebat. What is an easy, affordable, but powerful video editor? So, finally, Fantastic. 69. Wait and see. Wait and see. Wait and see. Tunggu dan kita lihat saja nanti. Atau tunggu tanggal mainnya ya. Wait and see. 70. Sorry, no comment. Sorry, no comment. Maaf, nggak ada komentar ya. Maaf, nggak ada komentar. Oke, jadi sorry, no comment. 71. I don't care. Bisa ditambah dengan kata with, kalau kalian mau. I don't care with you. Saya nggak peduli denganmu. Atau saya tidak peduli. I don't care. Saya nggak peduli. I don't care. Oke. I don't care with you. Boleh juga. Ya. 72. Get away from here. Atau get away from here. Get away from here. Pergi dari sini. Atau get away from here. Go, get away from here. Oke, ini termasuk salah satu kata perintah. Pergi dari sini. Pergi, itu maksudnya. And then, 73, get out. Get out, keluar. Get out, keluar. Oke, get out, keluar. Ini juga kata perintah. Artinya orang yang berbicara sedang tidak senang. 74. You're welcome. That's all right. Not at all. It's okay. Don't mention it. Terima kasih kembali. Oke, Miss ulang sekali lagi. You're welcome. That's all right. Not at all. It's okay. Don't mention it. Don't mention it. Terima kasih kembali. 75. No, thanks. No, thanks. Tidak, terima kasih. Bukan thank, tetapi thanks. No, thanks. Tidak, terima kasih. 76. Maybe. Maybe, mungkin. Ada maybe yes, mungkin iya. Maybe, mungkin. 77. Maybe you are right. Mungkin kamu benar. Maybe you are wrong. Mungkin kamu salah. Ya, maybe. Maybe you are right. Mungkin kamu benar. 78. Don't be afraid. Don't be afraid. Jangan takut atau jangan khawatir. Don't be afraid. I'm here. Atau don't be afraid. It's just a toys. Itu cuma mainan, okay? Don't be afraid. Jangan takut atau jangan khawatir. So don't be afraid. Jadi jangan takut ya. 79. Don't worry. Don't worry. Jangan khawatir. Don't worry. Jangan khawatir. Atau Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, atau don't worry. Jangan khawatir. 80. Don't worry. Be my guest. Don't worry, be my guest. Jangan khawatir, saya yang traktir.
Don't worry, be my guest. 81. I'll treat you. I'll treat you. Saya akan bayar. I'll treat you. Atau saya yang traktir. Atau saya yang akan bayar. I'll treat you. I'll treat you. I'll treat you. 82. Anybody home? Anybody home? Ada orang di rumah? Anybody home? Ada orang di rumah? Atau ada seseorang di rumah? 83. Good luck. Good luck. Semoga berhasil. Good luck. Semoga berhasil. 84. It's nice of you. It's nice of you. Alangkah baiknya Anda. It's nice of you. Alangkah baiknya Anda. 85. In my opinion. In my opinion. Atau in my view. In my view. Menurut pendapat saya. In my opinion. In my view. Menurut pendapat saya. Nah, kalimat ini bisa ditambah dengan ungkapan yang lainnya atau dengan kalimat yang lainnya. 86. Go on atau keep on. Go on, keep on. Teruskan, lanjutkan. Go on, keep on. Teruskan atau lanjutkan. Keep on watching my YouTube channel. Lanjutkan ya nonton videonya. Oke, jadi kalimatnya bisa ditambah seperti itu ya. 87. I hope so. I hope so. Saya harap begitu. Atau bisa ditambah ya kalimat yang lainnya setelah kata so. I hope so. Saya rasa begitu. Atau saya harap begitu. 88. Come of it. Come of it. Ah, nggak usah lah. Atau nggak perlulah. Oke. Come of it. Come of it. 89. Hang it all. Hang it all. Hang it all. Persetan. Nah, ini bahasa yang tidak sopan. And then 90. Damn it. Damn it. Persetan atau brengsek. Ini juga termasuk tidak sopan. And then 91. Shit. Shit. Sial atau sialan. Shit. Ini juga tidak sopan ya, tetapi kita harus tahu. Meskipun kata tersebut tidak sopan, tetapi bagi kita wajib tahu, karena dengan itu kita bisa lebih memahami bahasa native speaker. 92. Darn it. Darn it. Sialan. Sama ya, darn it. 93. Right now. Right now. Sekarang. I want it right now. Misalnya, saya mau itu sekarang. Kemarin, saya mendapatkan pekerjaan impian saya. Ketika saya melihat wawancaranya orang luar negeri, saya berpikir, oke, saya Jadi right now, sekarang. 94. You must go home right now. Kamu harus pulang sekarang. Atau kamu harus pulang sekarang juga. You must go home right now. I'm waiting for you. Misalnya, kamu harus pulang sekarang. Saya lagi nunggu nih. Okay? You must go home right now. 95. Fine. Baik-baik saja. Fine bisa kita gunakan untuk kata baik-baik saja. Misalnya, are you okay? Yes, I'm fine. Ya, saya baik-baik saja. Atau kita lagi marah nih. Fine, oke. Itu maksudnya ya. Jadi kata fine bisa dimaksudkan untuk beberapa arti lainnya. 96. God willing. God willing. Insyaallah. God willing. Insyaallah. Tetapi orang Inggris biasanya langsung menggunakan kata insyaallah jika mereka memang muslim. Oke. Dan beberapa istilah lainnya dalam bahasa Arab langsung mereka gunakan. Misalnya wudu. Mereka jarang menggunakan kata take ritual ablation, wudu, ya jarang, tetapi mereka langsung mengucapkan dengan kata bahasa Arab jika mereka muslim. Seperti assalamualaikum, seperti solat, ya mereka kadang juga menggunakan langsung kata solat.
And then 97, God willing, he will come here immediately. God willing, he will come here immediately. Insya Allah dia akan datang kemari dengan segera. 98, do your best. Do your best. Atau take your best. Take your best. Atau juga try your best. Try your best. Do your best. Take your best. Try your best. Lakukan yang terbaik atau buatlah semampumu atau cobalah semampumu. Terkadang best juga diartikan dengan berusahalah sebaik mungkin. Do your best. Lakukan yang terbaik. Take your best. Buatlah yang terbaik, ya, atau try your best. Lakukan yang terbaik atau cobalah yang terbaik. Ya, bisa diartikan seperti itu juga. 100. What can I do for you? Atau what can I do for you? Atau can I help you? What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Atau apa yang bisa saya lakukan untukmu? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Okay, that's all. Ini saja 100 ungkapan populer bahasa Inggris yang wajib kalian hafal. Okay, that's all about your video. Any question about the video? Hello, my students. Any questions about video? Hello, Carolus. You can open your video or your microphone if you want to ask me. Okay, any questions? Nothing, Mom. Nothing? Okay, if nothing, I want all of you that you can attend here. Please make a dialogues or one dialogues about up to you. The time's up to you. Ya, temanya terserah, ya, up to you. But must related with 100 popular word that we have watched in video. Okay, and you can type in Word or Microsoft Word or PowerPoint, and you can send to my WhatsApp. Next meeting tomorrow night, I want one by one can present about your dialogues. Okay, any question about your assignment? Not just an assignment, but you can can study with if you use a dialogue. If you make a dialogue, so you can study this. Understand what I mean? Yeah. Okay, Carolus, you can translate to Indonesia maybe. Okay. Can you repeat again, Mom? Repeat again. Please make one. Please make one dialogue. Tolong buatlah sebuah dialog. Yes. Use menggunakan 100 popular word. Yes. Popular kalimat populer. Yes. And you can type in PowerPoint or maybe Microsoft Word, and send to me in my WhatsApp. I don't know what is type, Mom. Okay, Fajar, maybe Fajar, Mimpi, Margareta, understand? Sandy, Andika nih kayaknya ada. Ini yang nyala
Wimpi. Kemana Yes, Wimpi? ma'am. Oke, Yeah, ma'am. translate. Ya, understand? Yes, membuat sebuah dialog Your video, menggunakan Wimpi, your video. Nah. Oke. What I mean? membuat sebuah dialog sebuah percakapan kayak menggunakan 100 kata populer. Ya, yang bisa kamu dimasukkan bisa, ya. Yang bisa ya, dimasukkan yang bisa silakan dimasukkan, tapi enggak harus semua 100% semua dipakai. Yang tergantung dialog kalian masing-masing ya. Yang kalian pakai yang mana, pilih saja ya. Terus, lalu kita membuatnya dapat menggunakan Microsoft Word ataupun menggunakan PowerPoint, lalu kirim lewat WA Ibu. Coba. Iya. Nah, about tomorrow, you can practice your result. Jadi besok pertemuannya, kalian tinggal membacakan hasil dialog kalian yang kalian buat tadi ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Wimpi membuat PowerPoint, ya nggak harus banyak, satu PowerPoint jadi, ataupun berupa gambar boleh, ditulis di berupa gambar juga boleh. Yang kalian bisa yang mana lah. Nah, udah terpaksa Microsoft Word, nggak bisa Bu, ya udahlah berarti jalan terakhir dikirimkan lewat, ya pokoknya dikirim WA ya. Jadi untuk besok malam kalian tinggal membacakan saja atau presentation ya in meetings, online meeting ya. Jadi kalian tinggal presentasi saja. Jadi ibu yang nayangkan hasil kalian, misalnya kalian, Bu saya tuh pengen udah bisa buat PowerPoint, saya maunya pakai PowerPoint saya. Oh, nanti ibu tinggal nayangkan. Nah, kalian bisa lihat hasil PowerPoint kalian. Udah bisa kah yang jurusan ini PowerPoint? Kalian sudah bisa belum? Bu, saya enggak punya laptop. Oh, kalian tulis di PowerPoint pakai HP bisa. Microsoft Word, Bu saya enggak bisa ngetik tapi enggak punya laptop ya. Bisa di Microsoft Word. Ini pernah kayaknya ya, pernah saya suruh ya. Bu, sayanya maunya ini digambar, Bu. Tulisannya diletakkan di gambar apa gitu kan. Satu lembar aja ya boleh, terserah ya. Terserah kalian masing-masing, kalian buat kartu ya terserah. Yang Ibu kasih kebebasan ya. Terus Bu, saya tuh nggak bisa ini tuh ya. Saya memakai WA aja. Ya udah berarti yang ditunjukkan ya WA kalian nanti ya. Oke? Berarti understand? After this you can make one dialogues and next ya you can submit in my WhatsApp and next meeting tomorrow night as you can presentation about your dialogue. Okay, understand? Mengerti kira-kira? Yes, yang lain yang nggak ngerti tanya, jangan sampai nanti di grup heboh lagi. Jadi besok tinggal Ibu tayangkan. Misalnya Fajar, Bu saya bisa PowerPoint Bu. Oh bagus itu. Tinggal besok nayangkan PowerPoint-nya Fajar. Nah, itu yang Fajar. Kalau lulus Bu saya bisa ini di Word aja Bu. Ya, berarti Ibu nayangkan di hasil kalian berupa Word. Nah, pokoknya pandai-pandai kalian, Ibu kasih kebebasan. Mau taruh di WA ya udah berarti jalan terakhir itu di WA gitu ya. Apakah 100 kata itu harus masuk semua? Tidak ya. Yang berhubungan dengan dialog kalian tema terserah. Yang penting tadi kata-kata yang populer tadi itu kalian masukkan gitu. Kalian masukkan jadi berubah menjadi apa? Satu dialog. Misalnya Bu, saya membuat dialog tentang
perkenalan juga boleh, ya. Misalnya perkenalan tentang kalian dengan siapa juga boleh. Tapi yang penting 100 kata tadi ada yang masuk di situ. Oke, understand? Yes, understand, Miss. Okay, thank you. If you can understand what I mean. And the last before maybe before we go from here, and if you can don't ask me, I will close the meeting tonight. Ada pertanyaan lagi? Any question so far? Mem, kirimnya bisa besok nggak, Mem? Atau harus malam ini? Boleh. Never mind. If you want to send to me tomorrow, never mind. Okay, never mind. Okay. Mem, Yes. jadi kan kita bikin dialog tuh, suruh Yes. bikin dialog. Terus cara presentasinya tuh yang kayak gimana itu, Mem? Presentasinya tinggal kalian nanti membacakan dialognya. Enggak menghafal, membacakan. Nanti kan dialog kalian Ibu tampilkan kayak tadi ya. Ini kan berupa tim ya. Jadi Ibu tampilkan. Makanya tadi kalau hasil dialog hasilnya berupa PowerPoint, nanti Ibu tampilkan berupa PowerPoint-nya kalian yang kalian buat. Dikasih nama gitu ya. Hasil karya siapa. Nanti tinggal kalian membacakan gitu. Kayak kalian presentasi tapi di dunia maya gitu ya. Seperti itu. Nanti presentasi masing-masing. Oke, Dio ya, Dio Raimundo. Dio. Yes. What class are you, Dio Raimundo? Sorry. What class are you? Itu teknik instalasi tenaga listrik. Listrik. TAV? Ya. Or TJTL? TITL, Mem. Saya dari SMKN 1. Oh, SPAU. Oke. Oke. Oh, nice to meet you. You. Okay, any question so far? Nothing, Mem. Thank you. Nothing. Okay, thanks. Welcome. Okay, that's all. Yes, our meeting today, and we can, meet again, in tomorrow night. Don't forget at 7 o'clock. At 7, I think we will start our meetings in the night. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.